Adjust the cropping frame, so that it is slightly smaller than the page boundaries. Tap in the middle of it to set focus. Instead of the on-screen buttons, press the volume up button to take pictures. Press the volume down button to record voice notes. Graphics objects. Use the PDF settings to enable or change the OCR language, or select the color mode. Use a long tap on the destination icons to bring up abbreviated version of the corresponding settings dialog, and a short tap to turn it on or off. Double press the volume up button or the on-screen cloud button to save and send the files to the currently active destinations. Notice that the Dropbox has only JPEG files and voice recording enabled, and the uploading starts right away, while PDF generation and OCR is being done by the background process. As different groups of files are being uploaded to each destination, the counter on the cloud button is decrement by 1. It is important to understand that while technically the smartphone as a destination is not a cloud, for consistency, you need to press or activate the cloud button to save files on the smartphone. Let's demonstrate how to find the files saved on the smartphone, and test the quality of OCR. Long tap the smartphone destination icon, and press the Browse button. Find and tap the file to view it with the PDF viewer installed on your phone. Let's search for the words graphics objects in the PDF document. You can also email the files saved on your smartphone, if needed. Thanks for watching. Zuschneiderahmen etwas kleiner als die Seitenbegrenzung anpassen. Zum Einstellen des Fokus in die Mitte tippen. Sie können auch die Lautstärke Erhöhen-Taste verwenden, um Bilder aufzunehmen. Zur Sprachnotizaufnahme drücken Sie Lautstärke verringern. PDF-Einstellungen verwenden, um OCR-Sprache zu aktivieren, ändern oder Farbmodus auswählen. Durch langes Tippen auf Zielsymbole erscheint die verkürzte Version des entsprechenden Einstellungsdialogs. Zum An- oder Ausschalten kurz tippen. Lautstärke Erhöhen-Taste oder Cloud-Button auf Bildschirm doppelt drücken, um Dateien zu speichern oder an gerade aktive Ziele zu senden. Die Dropbox hat nur Sprachnotizen und JPEG-Dateien aktiviert. Der Upload beginnt sofort, die PDF-Erzeugung und OCR wird im Hintergrund ausgeführt. Während die verschiedenen Dateigruppen an jedes Ziel hochgeladen werden, verringert sich der Zähler am Cloud-Button um 1. Wichtig, obwohl das Smartphone als Zielort keine Cloud ist, muss dennoch der Cloud-Button aktiviert werden, um Dateien auf dem Smartphone zu speichern. Hier eine Demonstration, wie man die gespeicherten Dateien auf dem Smartphone findet und die OCR-Qualität prüft. Drücken Sie lange auf das Zielsymbol Smartphone und dann den Browse-Button. Lokalisieren Sie die Datei, um sie mit dem PDF-Viewer auf Ihrem Telefon anzusehen. Jetzt suchen wir nach den Wörtern Grafikobjekte im PDF-Dokument. Sie können die gespeicherten Dateien auf Ihrem Smartphone auch als E-Mail versenden. Danke fürs Ansehen. Ajuste el marco de recorte, de modo que sea ligeramente más pequeño que los límites de la página. Toque en el medio para establecer el enfoque. En lugar de los botones de la pantalla, presione el botón Subir volumen para tomar fotos. Presione el botón Bajar volumen para grabar notas de voz. Use la configuración de PDF para habilitar o cambiar el idioma OCR.
o seleccionar el modo color. Use un toque sostenido en los iconos destino para abrir la versión de abreviatura del cuadro de diálogo de configuración correspondiente, y un toque corto, para activarla o desactivarla. Presione 2 veces el botón subir volumen o el botón de la nube en la pantalla para guardar y enviar los archivos a los destinos actualmente activos. Tenga en cuenta que Dropbox solo tiene habilitados los archivos JPEG y la grabación de voz, y la carga se inicia de inmediato, mientras que la generación de PDF y el OCR se realizan mediante el proceso en segundo plano. A medida que se cargan diferentes grupos de archivos en cada destino, el contador en el botón nube se reduce en 1. Es importante comprender que, aunque técnicamente el teléfono inteligente como destino no es una nube, para mantener la coherencia, debe presionar o activar el botón de la nube para guardar los archivos en el teléfono inteligente. Demostremos cómo encontrar los archivos guardados en el teléfono inteligente y probar la calidad del OCR. Mantenga pulsado el icono de destino teléfono inteligente y presione el botón examinar. Encuentre y toque el archivo para verlo con el visor de PDF instalado en su teléfono. Busquemos las palabras objetos de gráficos en el documento PDF. También puede enviar por correo electrónico los archivos guardados en su teléfono inteligente, si es necesario. Gracias por ver. Ajustez le cadre de rognage, afin qu'il soit légèrement plus petit que les limites de la page. Touchez au milieu de celui-ci pour définir le focus. Au lieu du bouton sur l'écran, appuyez sur le bouton augmenter le volume pour prendre des photos. Appuyez sur la touche volume bas pour un enregistrement vocal. Utilisez les paramètres PDF pour activer ou modifier la langue OCR, ou sélectionnez le mode couleur. Appuyez longuement sur les icônes de la destination pour faire apparaître la version abrégée de la boîte de dialogue correspondante. Appuyez brièvement pour l'activer ou la désactiver. Appuyez 2 fois sur la touche volume haut ou le clou à l'écran pour enregistrer et envoyer les fichiers vers les destinations actives. Notez que Dropbox n'a que des fichiers JPEG, l'enregistrement vocal est activé, et le téléchargement commence immédiatement, tandis que la génération de PDF et l'OCR sont effectués en arrière-plan. Lorsque différents groupes de fichiers sont téléchargés vers chaque destination, le bouton compteur sur le nuage est décrémenté de 1. Il est important de comprendre que même si techniquement le smartphone en tant que destination n'est pas un clou, vous devez appuyer ou activer le bouton clou pour sauvegarder les fichiers sur le smartphone. Nous allons montrer comment trouver les fichiers enregistrés sur le smartphone, et tester la qualité de l'OCR. Appuyez longuement sur l'icône de destination du smartphone sur la droite, et appuyez sur le bouton parcourir. Recherchez et tapez sur le fichier pour l'afficher dans la visionneuse de PDF, installée sur votre téléphone. Cherchons les mots objets graphiques dans le document PDF. Vous pouvez également envoyer les fichiers enregistrés sur votre smartphone, si nécessaire. Merci pour le visionnage. Regola la finestra di ritaglio, in modo che sia un po' più piccola dei bordi di pagina. Tocca al centro per regolare la messa a fuoco. Al posto dei pulsanti a schermo, premi il tasto volume su per scattare le foto. Premi il tasto volume giù per registrare note vocali. USA le impostazioni PDF per attivare o cambiare la lingua o selezionare la modalità colore. Tieni premuta un'icona di destinazione per visualizzare la versione semplificata della relativa finestra di dialogo, oppure toccala per attivarla o disattivarla. Tocca 2 volte il tasto volume su o il pulsante a schermo del cloud per salvare e inviare i file sulla destinazione attualmente attiva. Nota come qui in Dropbox siano ora attivi solo i file JPEG e le note vocali, e come il caricamento inizi fin da subito.
mentre la generazione dei PDF e dell'OCR viene svolta in background. Poiché più gruppi di file vengono caricati in ogni destinazione, il contatore sul pulsante cloud diminuisce di uno per volta. È importante capire che, anche se la destinazione smartphone non fa tecnicamente parte del cloud, per coerenza è lo stesso necessario premere o attivare il pulsante cloud per salvare file sulla memoria interna. Vediamo ora come trovare i file salvati su smartphone e testare la qualità dell'OCR. Tieni premuta l'icona della destinazione smartphone e tocca il pulsante sfoglia. Trova il file e toccalo per aprirlo con il visualizzatore PDF del tuo smartphone. Cerchiamo ora le parole oggetti grafici dentro il documento PDF. È possibile inoltre inviare i file salvati su smartphone tramite email. Grazie per la visione. Ajuste a moldura de corte, de modo que seja pouco menor do que os limites da página. Toque no meio dela para definir o foco. Em vez dos botões na tela, pressione aumentar no botão volume para tirar fotos. Pressione o botão baixar no botão volume para gravar notas de voz. Use as configurações de PDF para ativar ou alterar o idioma do OCR, ou selecionar o modo de cor. Dê um toque longo nos ícones de destino para exibir a versão de abreviada das configurações correspondente. E um toque curto, para ativar ou desativar. Pressione 2 vezes o botão volume em aumentar ou o botão nuvem na tela para salvar e enviar os arquivos para os destinos atualmente ativos. Note que o Dropbox só tem arquivos JPEG e gravação de voz ativados, e o carregamento começa em seguida, enquanto a criação de PDF e OCR estão sendo feitas pelo processo em segundo plano. À medida que diferentes grupos de arquivos estão sendo carregados para cada destino, o botão contador em nuvem é diminuído em 1. É importante entender que, embora tecnicamente, o celular como destino não é uma nuvem, para a consistência, você precisa pressionar ou ativar o botão nuvem para salvar arquivos no celular. Vamos demonstrar como encontrar os arquivos salvos no celular e testar a qualidade do OCR. Toque o ícone de destino do celular e pressione o botão procurar. Encontre e toque no arquivo para vê-lo com o visualizador de PDF instalado no seu telefone. Vamos procurar as palavras objetos gráficos no documento PDF. Você também pode enviar os arquivos salvos em seu celular, se necessário. Obrigado por assistir. Отрегулируйте рамку обрезки так, чтобы она была немного меньше границ страницы. Нажмите в середине рамки, чтобы установить фокус. Вместо экранных кнопок можно использовать кнопку увеличения громкости, чтобы делать снимки. А с помощью кнопки уменьшения громкости можно делать запись голосовых заметок. Включение или изменение языка распознавания текста или выбора режима цвета можно сделать в установках PDF. Используйте длительное нажатие на значки адресатов, чтобы открыть сокращенную версию соответствующего окна настроек, а кратковременное нажатие, чтобы его включить или выключить. Дважды нажмите кнопку громкости или экранную кнопку облака, чтобы отправить файлы в активные адресаты. Обратите внимание, что Dropbox имеет только файлы JPEG и голосовую запись. И загрузка начинается сразу, в то время как генерация PDF и распознавание текста выполняется фоновым процессом. По мере того, как разные группы файлов загружаются в каждый пункт назначения, кнопка «Счетчик на облаке» уменьшается на единицу. Необходимо понимать, что для сохранения файлов на телефоне, вам нужно нажать или активировать кнопку облака. Давайте продемонстрируем, как найти файлы на смартфоне и проверить качество распознавания текста.
Используйте длительное нажатие на значке назначения смартфон, а затем нажмите кнопку «Просмотр». Найдите и нажмите «Файл». Для примера давайте поищем слова «графические объекты» в документе PDF. При необходимости, файлы, сохраненные на вашем смартфоне, можно отправлять по электронной почте. Спасибо за просмотр.